hapon guys. For today's video guys, manghatag si Ma'am og Ariscaldo sa iyang mga followers, sa iyang mga trabahante na naka-follow sa iyahan guys. For today's video guys, Ariscaldo Islamic guys, yum yum yum. So naanami ka rin guys, busy kayo guys, nanawang mga friendship guys. We're all pinabangay guys, no? Guys, nanawa sila guys. Inaani ka dako guys, inaani ka dagahan sa Jetty Gamula Construction guys. Ako mga friendship guys, dagko na kahit singot guys. Oops, ang singot, maduluan. So, mga si guys, iya guys. Manghatag ka sa gawas guys ha. Or take video. Ay, sorry boy. Sorry kay guys. Pictures ani ma'am oh kana. Lalami kay oy. Yeah. Ay. Guys, tanan nga mga trabahante ni Ma'am Susan kay mga followers niya guys. Ama ni cellphone. Si Siklot. Siklot gusto mo isang follower. Ama dala. Kita ka Susan. Chicken Ariscaldo na. Sa Pilipino din. Taghan kayo og followers si Ma'am Susan sa iyang kampanya. Muna ni sila. Thank you, Ma'am Susan! Sa Ariscaldo. Ariscaldo from Ma'am Susan Madarang Tamulo. Please subscribe. Please. Demanding kayo oy. Kuha kami. Thank you, Ma'am. Ay, kanina Bombay. Ma'am, lami kayo mong Ariscaldo, ma'am. Thank you so much sa nagluto kang Isaac, kang Ems. Ilamig sa mga nagtinabangay aning among chicken Ariscaldo from Jetty Gamula Construction. Thank you, Ma'am Susan Madarang Tamulo. Please follow. What will you say? Ma'am, thank you kayo sa inyong Ariscaldo, ma'am. Lamig kayo. Lamig kayo. May Gracia Kaloy Panabang. Katong nahuman na. Hello, nakakuha na ko sa inyong sweldo. Ay, mga followers mo ni Ma'am Susan. Tanaw daw ko ng libig kung followers na. Ay, libre ni o dili. Juan, libre kung naka-follow kay Ma'am Susan. Hello. Yes, you're following. Yay! Manang kila is follower. Sige, get one. Jennifer Free, Ariscaldo. From Ma'am Susan. From Ma'am Susan. Okay. Ay, dagan tayo. Bigyan ko, Ariscaldo. Hello. What's your name? Susan, what's your name? Saan nga mo? Ha? Gary? Ay, Larry for the Lisa. Yay, following. Follower, following. Yay. Dagan. Natay Free, Ariscaldo. From Ma'am Susan, Jetty Gamula Construction. Yay, go baby. Followers ka? Tama yung cellphone. Kinakalan niyo ang progress. Please share, comment, and subscribe. You're free. Yay, following. Sila ko mo. Wala surprise. Ano ko sildo? Wala ingredients. Wala ko sildo. Wala, dili follower. Bukod sila sa sweldo guys. Nagsweldo mi guys, pero namin libre nga. Ariscaldo sa mga followers ni Ma'am Susan Madarang Tamulo. Please follow and subscribe. Sana? Wala. Wala, unya na. Bugwa sa Ariscaldo. Thank you so much.